आज सकाळे आम एक स्वतंत्र एपिसोड प्रसारण करूँ एथिरे आमे उत्तर ओडिशा जो 4टी लोकसभा क्षेत्र अच्छी तार ओपिनियन पोल आम आकलन करूँ। ए ओपिनियन पोल रे आमे विभिन्न प्रश्न पचारि किए केते प्रतिशत भोट पाइब एवं काहाकू लोक भोट दौरान ए विषय आमे ओपिनियन पोल माध्यम आपण मानक अवगत करैछु। वर्तमान आमे जो उत्तर ओडिशा रे 28 विधानसभा अच्छी ए विधानसभा आसन रे किए केते जगार कौ जिले में केतोटी आसन पाइब ए विषय आपन को अवगत करेबू। या पूर्व आपन को अनुरोध करेबू आमे जो आधार रे विधानसभा क्षेत्र काहाकू केते बंटन करिछु याकू सविशेष जानिबा पाई आपण आमर सकाळ एपिसोड को देखंतु किंबा ए जो लिंक दिहाइछि ए लिंक को आपण क्लिक करंतु सेउठु जानि परिबे ए जो को आधार रे आमे 28 विधानसभा काहाकू बीजेडी को केते बीजेपी को केते एवं कांग्रेस को केते देइछु आपण जानि परिबे। तबे आसंतु आमे तेरेछा बाण को आपन को स्वागत करूछु। मु विपिन दास नमस्कार। 2019 निर्वाचन रे बालेश्वर संसदीय क्षेत्र अधीन रे आसुतबा 7टी निर्वाचन मंडली मध्यरु बड़साही बालेश्वर एवं नीलगिरी ए 3टा निर्वाचन मंडली भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी माने विजय रे बाना उड़े। रेमुना रे किन कंटेस्ट होता नेक टू नेक फाइट होता एवं आपनकर बस्ता भोगरी जलेश्वर ये 3टा जगह रेमुना ये 4 जगह विजु जनता दल जीति थिला। चलित वर्ष जो मोड अच्छी मोड ऑफ पीपल अच्छी ताकू आमे जदि आकलन करिबा ताले आमे एई भली आसन शेयर करि परिबा जे चलित वर्ष पूर्व भली बड़ साही आसनटी भारतीय जनता पार्टी पाखकू जीवा भली हमको लागुछि। रेमुणार विधानसभा आसन मध्य भारतीय जनता पार्टी की जीवा भलिया लागुछि। बालेश्वर सदर बालेश्वर निर्वाचन मंडली जोटा हेडक्वार्टर सेटा मध्य भारतीय जनता पार्टी दखल को जीव ए भली आमे आकलन करूछु। अर्थात बड़साई रेमुना बालेश्वर ये 3टा भारतीय जनता पार्टी खाता को जीव एवं पूर्व भलिया जलेश्वर भोगरे अवस्था ये विजु जनता दल खाता को जाउछि एवं नीलगिरी रे उभय दल भितर कड़ा टक्कर लगुच। ये कड़ा टक्कर रे परिणाम तो समय कहब किंतु वर्तमान आमे याकू विजु जनता दल को देले उचित हेबो। कारण आज दिन में भी सेठी विजु जनता दल सपक्ष प्रचार लोक समर्थन रही। अर्थ बालेश्वर लोकसभा आसन रे थिबा 7टी निर्वाचन मंडली विजु जनता दल 4 एवं भारतीय जनता पार्टी को 3 आसन विधानसभा आसन मिलिया भलिया गोटे आकलन करा जाई पारे। तापरे आमे आसीबा मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र को। एठी जो 7टी विधानसभा क्षेत्र अच्छी एथुर गला थर मोरडा एवं बांगिर पिसरू विजु जनता दल जीति थिला एवं अन्य 5टी जगार भारतीय जनता पार्टी जीति थिला। किंतु चलित वर्ष एथर सामान्य परिवर्तन हवा भलिया लागुछि। चलित वर्ष यार परिवर्तन हब ए भलिया लोक मानकर मत अच्छी से 2 रहिबो किंतु विजु जनता दल हाथ में से 2टा रहिबो। मात्र मोरडा और बांगिरी पुसी को विजु जनता दल एथर ता हाथरू जीव एवं से 2टा जगह भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी माने विजय लाभ करेंगे। ए भलिया गोटे आकलन लोक मानकर मत को नहीं आकलन करा जायछि। विजु जनता दल वर्तमान जो कौटी लड़ब ए जितब बारिपदा प्रपर से किन कंटेस्ट हे नेक टू नेक फाइट हे किए जितब कहवा एबेठू असंभव किंतु सेठी वर्तमान परिस्थिति जहाँ अच्छी सेठी बारिपदा प्रपर बारिपदा सहर रे
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ। ବାରିପଦା ପରେ ଓଦଳାରେ ଚଳିତ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଲୋକମତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଦଳା ଏବଂ ବାରିପଦା ଏ ଦୁଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ଏବଂ 5ଟି ଆସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟରେ ବାନା ଉଡ଼େଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କେଉଁଝରକୁ। କେଉଁଝର ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଲାଥର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ 6ଟି ଯାକ ଆସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଥିଲା କେଉଁଝର ପ୍ରପରରେ, ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଝରଟାକୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଦେବାକୁ, ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଆକଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁଝରର ଯେଉଁ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିତ ଥର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ, ପାଟନା, କରଞ୍ଜିଆ ଆଉ ଆନନ୍ଦପୁର। ଏ 4ଟିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ 3ଟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକମତ ଅଛି। ଆମେ ତାପରେ ଆସିବା ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଏଠି ଗଲାଥର 6ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧାମନଗରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସେଠି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଯାହା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଠି ବିଜେପି 4ଟି ଆସନରେ ଜିତିବା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି 3ଟି ଆସନ ଜିତିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ସହ ଯଦିଓ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଠି ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ 4-3, 4 ପାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, 3 ପାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏଭଳିଆ ଆମର ଅଟକଳ କହୁଛି। ତ ବାସୁଦେବପୁର କଥା ଆମେ କହିବା। ବାସୁଦେବପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ, ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଚଳିତ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ଏଭଳି ଆକଳନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଜିତିକି ଆସିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ସେଠି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଜିମାତ କରିବ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ଜିତିକି ଆସିବେ ଏଭଳିଆ ଆକଳନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଧାମନଗରର ବିଜେପି ଜିତିବ ଏବଂ ଶିମୁଳିଆର ବିଜେପି ଜିତିବ ଏବଂ ସୋରରେ ବିଜେଡ଼ି ଗଲାଥର ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ସେଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇକି, ଆକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରାଗଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ସ୍ୱରଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆକଳନ। ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆକଳନ କରାଇବୁ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରାଇବୁ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି 4 ଭାଗରେ ଆମେ କରାଇବୁ।
तो आज जो कौ सीट केते कौन पाइले आमे आपण को अवगति निमंते जनइलु। तो ये जो आउ थे कहूँ उत्तर ओडिशा रे संसदीय क्षेत्र हूँ 4 रु 4 भारतीय जनता पार्टी बाजीमात करिवो एभली आमर आकलन कहूँ। एवं विधानसभा समुदाय संख्या हूँ 28 रु बीजेपी 16 नब एवं बिजु जनता दल 12 नब एवं कड्डा टक्कर जो 3 जगार हूँ गोटे बालेश्वर हूँ गोटे भद्रक लोकसभा क्षेत्र में हूँ गोटे मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र हूँ ए 3टा यदि माइनस हुए भारतीय जनता पार्टी तरफ ताहले बिजु जनता दल खाता को 15 हम एवं भारतीय जनता पार्टी 13 रहिबो। ए हूँ आज आकलन फाइनाली बीजेपी 16 बीजेडी 12 +- 3। तो आज आमर जो समीक्षा अच्छी आमर जो निर्वाचन आकलन ये आम समाप्त करुचु। पुणी आपण सागर देखा मध्य ओडिशा को सर्वे रिपोर्ट आम आपण को ए विषय अवगत करूँ। आशा करूँ आपण आमको सविशेष देखिए एवं आमको लाइक करेंगे शेयर करेंगे एवं निजर मतामत कमेंट बॉक्स को आसिक देवे। आज नमस्कार।